Nous souhaitons vraiment, nous souhaitons vraiment te rendre grâce aujourd'hui. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Parce que nous savons que tu es un grand Dieu, tu es un grand Dieu d'amour. Karena Engkau adalah Raja, dan Engkau adalah Raja, Engkau adalah Raja yang penuh dengan kasih. Cet amour, nous voulons le transmettre et nous voulons vraiment faire de cette église une grande église en France. Kami rindu Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu, terutama di Perancis. Nous voulons vraiment aspirer à sauver le plus d'âmes possible. Kami sungguh rindu menyelamatkan banyak jiwa. Aujourd'hui, nous voulons vraiment te glorifier, te rendre grâce. Hari ini kami sungguh rindu ya Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Nous souhaitons vraiment dans toutes nos activités, dans tous les messages qui seront prononcés, vraiment rendre grâce à ton Saint nom, Seigneur. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, segala apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Nous te remercions pour ta bénédiction, ton amour. Kami memohon berkat dan kasih-Mu. Et c'est ton Saint nom, Seigneur Jésus, que nous te présentons cette prière. Hanya di dalam nama Tuhan kami. Alléluia. Amen. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada ya. Oh.
Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing's impossible. Let's worship the Lord. Let's say together, Lord, we need your grace. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church. Stir the heart of my soul with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come Before you, we don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon our rain on me. Shandara Vakala Naramase. Oh, Shandara Shandara with your passion.
care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita duduk. On va prier ensemble avant qu'on s'assoie. Terima kasih Tuhan. Merci Seigneur. Hari ini kami rindu Engkau memberikan hikmat bagi kami Aujourd'hui, on a envie de comprendre dan memberikan jamahan bagi kami et aussi ta touche. agar setiap orang benar-benar menangkap bahwa Allah itu hidup, Que chaque personne comprenne que Dieu est vivant bahwa Allah memilih setiap kami yang ada di tempat ini. et que Dieu a choisi chacun d'entre nous. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun setiap langkah yang harus kami kerjakan. Et que le Saint-Esprit nous guide dans chaque pas. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Merci Seigneur pour le nom de Jésus-Christ. Amin. Sebelum duduk, tolong sapa kiri kanan Anda, belakang Anda, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Avant de vous asseoir, dites à vos alentours que Dieu vous aime. Silakan duduk. Asseyez-vous. Terima kasih atas tim yang berusaha dengan keras untuk menyiapkan tempat ini. Merci pour toute l'équipe qui a fait les efforts pour préparer cet endroit. Saya ingat pertama kali kita di Paris kita ngadain di tempat ini ya. Je me rappelle que la première fois qu'on a fait une conférence, c'était à cet endroit. Ya, saya percaya ini baru permulaan. Et je suis sûre que c'est juste le début. Karena seperti yang Anda lihat ini tempatnya ya kita merasa hangat gara-gara dekat ya. Et de croire, on se sent bien au chaud parce qu'on se rapproche. Ya biar kita berdoa nanti kita mendapatkan tempat yang lebih luas untuk bisa menerima lebih banyak lagi jiwa. Donc on prie pour avoir We pray for a bigger space so that we can accept more. Lagi tolong berikan tepuk tangan bagi tim ini berusaha, ini semua barang baru keluar dari kotak baru dipasang semua, jadi dipelajari semua. So, thank you very much. Ya, semuanya volunteer baru dipakai. Ya toh, semuanya kalau nemu sesuatu gitu kayak yes, because really the first time. So, even ini semua pertama kali ini semua ya. So, Et même ça aussi, c'est la première fois. ya, thank you. Tapi hari ini saya mau berbicara mengenai, saya nggak tahu ini satu konsep yang lama ada di Alkitab mungkin tapi baru bagi Anda. Donc aujourd'hui, je veux parler d'un concept qui existe déjà dans la Bible, mais peut-être c'est nouveau pour vous. Jadi bukan hanya barangnya, alatnya yang baru, tetapi juga konsepnya harusnya baru. Donc non seulement juste les équipements qui sont nouveaux, mais aussi un nouveau concept. Yang kali ini adalah leaders community. Jadi saya akan berbicara kepada para pemimpin. Saya tahu ada yang bukan pemimpin di sini karena baru pertama kali hadir. Donc cette fois-ci, c'est un leaders community. Donc normalement c'est pour les Tapi saya tetap welcome Anda. It's okay. Biar Anda mengerti bahwa ini cara gereja kita untuk mendidik para pemimpin. Donc même si vous n'êtes pas encore les leaders, mais c'est pas grave, on vous accueille quand même parce qu'on prépare les leaders. Hari ini judulnya adalah Royal Priest atau Royal Priesthood. Donc le titre d'aujourd'hui c'est un sacerdoce royal. Dalam bahasa Indonesianya Imamat Rajani. En indonésien c'est Imamat Rajani. Ini konsep yang setahu orang-orang yang pilihan Tuhan. Donc c'est vraiment exclusif par Dieu.
Ya, jadi tolong bantu saya untuk menjelaskan. Tolong ngomong depan belakang Anda itu terpilih. Donc, aidez-moi à expliquer aux personnes aux alentours que vous êtes choisis. Melayani Tuhan itu bukan untuk orang-orang tertentu saja. Donc, servir Dieu, ce n'est pas juste pour une certaine personne. Kata-kata terpilih itu ternyata adalah untuk orang Kristen yang diselamatkan Tuhan. Donc, le mot choisi, c'est pour les chrétiens qui sont déjà sauvés. Saya nggak ngerti kalau di Eropa bagaimana, tapi kalau di Indonesia melayani itu hanya untuk orang-orang tertentu di gereja. Donc, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais en Indonésie, servir, c'est juste pour une certaine personne. Itu pengertiannya. Orang-orang menganggap bahwa yang seharusnya melayani itu hanya orang-orang tertentu. Donc, ça, c'est la compréhension des personnes, des gens en général. Hari ini saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu seharusnya melayani. Ini poin pertama dari imamat rajani atau royal priest. Donc, ça, c'est le premier point du sacerdoce royal. Jadi poin pertamanya adalah terpilih. Donc, le premier, c'est d'être choisi. Ini kita baca dahulu firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 5 Donc, on va lire de Exode. dan 6. Jadi sekarang kamu mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Donc, Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Ini adalah firman Tuhan kepada Musa untuk diberikan ayat-ayat ini kepada orang Israel. Donc ça, c'est la parole de Dieu pour Moïse, pour ensuite transférer aux Israélites. Tapi saat di Keluaran ini, orang Israel itu bukan dalam bentuk bangsa Israel, tetapi hanya kumpulan sebenarnya orang yang disebut Hebrew sebenarnya zaman itu. Donc, mais à cette époque-là, en fait, pendant l'Exode, Israël n'est pas encore un peuple, c'est juste une communauté des peuples, une communauté des personnes. Setelah keluar dari Mesir, barulah mereka itu mulai disebut namanya orang Israel, belum bangsa. Donc, avant, c'était des Hébreux, et après, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était des peuples d'Israël. Bangsa itu kan kalau orang punya area atau tanah di mana mereka duduki, dan mereka punya satu kebiasaan, kultur sendiri, punya pemerintahan sendiri, baru bisa disebut bangsa. Donc, c'était encore des peuples, mais pas des nations, parce que normalement, les nations, ils ont une terre et toutes les choses qui y suivent. Waktu Keluaran ini, orang Israel hanyalah sekumpulan ex-budak Mesir yang diajak keluar. Donc, pendant l'Exode, en fait, c'était juste tout un peuple qui sont sortis de l'Égypte après l'esclavage. Tanpa pemerintahan, tanpa tujuan, cuman tujuannya adalah pergi ke tanah Kanaan. Donc, sans gouvernement, sans but, et le seul but, c'est juste d'aller à Canaan. Mereka tidak punya identitas sama sekali. Et donc, ils n'ont pas d'identité du tout. Alkitab itu menjelaskan bahwa kita sendiri, meskipun kita bukanlah di Perjanjian Lama, et donc la Bible en fait explique que même si on n'est pas dans l'époque de l'Ancien Testament, saat kita diselamatkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, quand on est sauvé par le sang de Dieu, de Jésus-Christ, kita itu sebenarnya sama saja dengan orang Israel yang seperti diperbudak oleh dosa dan dikeluarkan. Donc on est pareil que les peuples d'Israël qui étaient des esclaves de péché. Kita itu sebenarnya tidak mempunyai identitas.
Et en vrai, on n'a pas d'identité. Ini dijelaskan dengan kata-kata budak. Di zaman itu, budak itu tanpa identitas. Donc, ça a été expliqué par le mot esclave. Donc, les esclaves, ils n'ont pas d'identité. Di zaman itu, budak itu tidak mempunyai hak. Et à cette époque-là, les esclaves n'avaient pas de droits. Mereka itu hanya orang-orang yang diberikan perintah dan diperbolehkan tinggal di satu tempat yang bukan milik mereka. Et c'était juste des personnes qui reçoivent des ordres et ils sont de droit juste Itulah istilah budak. d'occuper une place. Et ça, c'est les esclaves. Tidak punya hak milik, Pas de droit, tidak punya free will. pas de pouvoir. Semuanya berdasarkan perintahnya yang memiliki budak ini. Tout ça dépend des ordres de maître. Waktu itu adalah orang Mesir. Donc, à cette époque-là, le maître, c'est les Di Égyptiens. zaman kita itu diperbudak oleh dosa. Et maintenant, à notre époque, on est les esclaves des péchés. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Avant qu'on croie au Jésus-Christ, kita itu hanya diperbudak oleh dosa dan tubuh kedagingan kita. on était juste des esclaves des péchés et notre chair. Sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Et depuis qu'on croit Jésus-Christ, barulah kita dilepaskan dari perbudakan itu. la chaîne est brisée, la chaîne d'esclavage est brisée. Dan setelah dilepaskan dari perbudakan itu, Tuhanlah yang memberikan identitas kepada kita. Et après qu'on soit libéré de cet esclavage, c'est Dieu qui nous donne l'identité. Sama seperti orang Israel yang akhirnya diberikan identitas oleh Tuhan. C'est pareil que les Israélites qui ont été donnés de l'identité par Dieu. Ini desain utama Tuhan bagi orang-orang yang dilepaskannya. Donc ça, c'est le concept de Dieu pour les gens qui ont été libérés. Karena sepertinya ada perpindahan kepemilikan dahulunya kita diperbudak oleh dosa. Sekarang kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan yang menjadi pemimpin kita, master kita adalah Tuhan Yesus. Donc il y a un échange de maîtres. Donc avant, c'était les péchés et maintenant, c'est Dieu. Jadi dahulunya di Mesir tanpa identitas. Sekarang di dalam Tuhan, master baru kita, dia memberikan identitas bagi kita. Donc avant en Égypte, il n'y avait pas d'identité et après, Dieu nous donne l'identité. Tertulis di kata-kata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Donc il y a écrit, vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Jadi Tuhanlah yang memberikan identitas ini. Dahulunya budak, sekarang menjadi kerajaan yang setiap orang di dalamnya adalah imam. Donc c'est Dieu qui a donné cette identité de l'esclave à un peuple qui appartient à Dieu. Sebenarnya dengan satu istilah ini aja banyak sekali artinya kerajaan imam. Donc avec cette phrase, il y a beaucoup de sens. Yang pertama kerajaan. Donc le royaume. Rajanya adalah Tuhan, Donc le roi, c'est Dieu. bukan manusia. Ce n'est pas les humains. Dan kalau kerajaan itu strukturnya, Et dans un royaume, il y a toujours une structure. otoritas di dalamnya. Il y a toujours des autorités dedans. Meskipun ada kebebasan untuk pilih, tetapi otoritas yang mengatur. Même s'il y a la liberté de choisir, mais il y a toujours l'autorité qui gère. Dan ini dijelaskan kata-kata kerajaan imam. Donc dans la Bible, c'est le royaume de prêtres. Istilah ini berarti bahwa ini kerajaan yang terdiri dari imam dan imam dan imam. Donc ça veut dire qu'il y a un royaume qui consiste des prêtres et des prêtres. Di Indonesia, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa yang melayani itu hanya orang-orang tertentu saja. Donc en Indonésie, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui servent, c'est juste une certaine personne. Istilah melayani ini, biar saya jelaskan, biasanya orang-orang yang berkhotbah misalnya. Donc servir, par exemple, c'est des gens qui prêchent. Orang-orang yang mungkin menterjemah misalnya. Gitu. Ou des gens qui traduisent, par Atau exemple. tadi yang jadi worship leader. Ou les gens qui pensent. Jadi ada orang-orang yang nggak tahu kalau di Perancis Ce sont ces gens qui s'appellent. karena setelah
Di Keluaran ini dijelaskan Des prêtres. imam itu acara mendoakan bagi
deskripsi seperti seorang raja. Donc, la Bible va expliquer que notre position, c'est comme un roi. Seorang raja berarti mempunyai hak, malah memerintah orang, bekerja profesional, mempunyai semuanya. Donc, un roi, il a des droits pour donner des ordres aux autres et il a tout. Kebalikannya, kalau imam adalah seseorang yang melayani orang lain, sepertinya nggak punya tanah, nggak punya apa-apa. Tujuan imam hanyalah untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Mais par contre, un prêtre, il n'a pas droit de propriété, etc. Mais il est juste là pour servir les autres. Ternyata sebagai orang Kristen, kita itu kedua-duanya. Mais en fait, en tant que chrétien, on a les deux. Kita ini anak raja. On est des fils des rois. Saat kita dilepaskan dari dosa kita, kita menjadi anaknya raja di atas segala raja. Quand on est libéré de nos péchés, on est devenu le fils du roi. Raja yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu memiliki semua dunia, semua ini miliknya Tuhan. Notre roi, le Dieu Jésus-Christ, il a tout dans le monde. Kita anaknya Tuhan, berarti kita anak raja. On est l'enfant de Dieu, donc c'est-à-dire qu'on est l'enfant du roi. Semuanya juga milik kita karena kita anaknya raja. Donc on a tout aussi parce qu'on est le fils du roi. Tapi jika kita hanya berkata bahwa kita anak raja, tetapi tidak di-balance dengan kata-kata imam, mais si on est juste l'enfant du roi, mais on ne balance pas avec le mot père. Bisa-bisa kita menjadi seorang Kristen yang akhirnya menjadi sombong. On pourrait devenir un chrétien arrogant. Menjadi seseorang yang menganggap bahwa semua harus ngikutin saya karena saya kan anak raja. Devenir quelqu'un qui pense que tout appartient à moi parce que je suis l'enfant de Dieu. Point of view seseorang yang pengertian mengenai imamat raja ini tidak balance, hanya rajanya saja. Nanti bisa menjadi orang yang agak penuh dengan permintaan atau mengutamakan hak. Donc la communauté royale des prêtres, si c'est pas équilibré avec le prêtre, donc on va devenir quelqu'un qui est arrogant. Berarti kalau haknya raja apa, kita anak raja, kita berhak memiliki. Donc si l'enfant du roi il a des droits, donc nous aussi on a les droits. Jika kita menjadi orang yang punya sifat kayak begini, kita tuh sering menuntut akhirnya. Mais si on a ces caractères, en fait, on va toujours demander plus. Jika tidak mendapatkannya, kita akan komplain. Sepertinya tuh, mestinya kan saya dapat. Si on n'obtient pas, on va se plaindre et on va se dire, mais normalement je dois l'avoir. Mungkin beberapa pernah mendengar kesaksian saya dahulu punya pemikiran seperti itu. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà entendu que moi aussi j'avais ce concept-là. Sekitar tahun 2004-2005 itu saya punya pemikiran seperti itu. En 2004-2005, j'avais ces pensées-là. Saya dibaptis tahun 96, jadi sekitar tahun 96 sampai 2005, pemikiran saya ini anak raja. Donc j'ai été baptisé en 96, 96. 96 dibaptis menjadi sampai tahun 2006 masih punya pemikiran saya ini anak raja. J'ai été baptisé depuis 96 jusqu'à 2005 et j'avais toujours ces pensées-là. Penting bagi saya, penting bagi kita bahwa kalau hanya punya pemikiran kita anak raja. Donc c'est très important que si on a juste ces pensées qu'on est l'enfant du roi. Bentuk atau cara kita melihat segalanya di dalam Alkitab dan bertindak dan berdoa itu berbeda. Et comment on voit la Bible et comment on prie, ça va être différent. Karena saat disebut kamu adalah anak raja, saya waktu baca Alkitab itu saya mencari apa yang bisa saya dapatkan. Parce que quand j'ai lu que je suis l'enfant du roi, j'ai juste pensé à ce que je peux obtenir. Kemudian jika saya melihat sekeliling saya tidak dapatkan, saya akan minta. Et quand je vois autour et je n'ai pas cette chose, bah, je vais réclamer. Saya kasih penjelasan begini. Ini salah satu kota kita itu nyawa kamar hotel yang namanya privilege. Donc, par exemple, dans une ville, on loue une chambre dans un hôtel qui s'appelle Privilège. Bukan yang standar, yang privilege. Ce n'est pas la chambre standard, mais la chambre privilégiée. Ya kalau hotel standar kita tahu biasanya di kamar ada paling tidak ada 1-2 botol minuman gratis. Dans une chambre normale, il y a juste 1 ou 2 boissons gratuites. Benar kan? Biasanya dikasih satu botol, 2 botol. Donc c'est vrai, dans une chambre standard, il y a juste 2 bouteilles. Di hotel ini kita sewa satu kamar yang namanya privilege.
Mais dans ce même hôtel, on loue une chambre privilégiée. Saya nggak sadar apa artinya. Saya cuman minta area yang lebih luas. Je ne savais pas ce que ça voulait dire et je voulais juste une chambre plus grande. Karena kita banyak bawa koper. Parce on a beaucoup de valises. Koper kita penuh dengan jaket. Et il y a beaucoup de vestes dedans. Saya orang Indonesia kedinginan kalau di atas jaketnya banyak sekali. Parce que je suis indonésien et j'ai toujours peur d'enlever beaucoup de vestes. Cari yang kita coba satu kaos kaki kurang tebal beli kaos kaki lain, jadi tiba-tiba satu separuh kotak itu isinya kaos kaki. Et donc on a besoin de beaucoup de chaussettes et on achète toujours des chaussettes et ça prend beaucoup de place. Berbeda-beda tebalnya, berbeda-beda panjangnya. Avec beaucoup d'épaisseur et longueur aussi. Kadang kita tumpuk-tumpuk 3 gitu. Et des fois même on met 3 Baru chaussettes kerasa ada rada hangat. pour nous chauffer. Jadi bahan kita, koper kita banyak karena isinya penuh dengan alat untuk mendinginkan. Donc notre valise c'est juste rempli avec les choses qui nous réchauffent. Jadi kita cari kamar yang lebih gede, yang lebih gede ini namanya privilege. Donc on cherche une chambre plus grande, donc une chambre privilégiée. Nah, sampai di kamarnya, oh ya memang luas, lebih luas. Et donc quand on arrive Senang dans saya. cette chambre, c'est plus grande, oui, et je suis satisfaite. Tapi habis gitu saya baru mulai baca, privilege itu artinya apa? Et après j'ai lu ce que ça veut dire privilégié. Ternyata yang privilege itu semua yang ada di kulkasnya itu boleh diminum gratis. En fait, dans la chambre privilégiée, tout ce qui est dans le frigo, on peut le prendre gratuitement. Orange juice, diet coke, water, whatever, semua yang ada di dalamnya itu gratis semua. Donc le jus d'orange, le coca, l'eau, on peut tout prendre. Nah, setelah saya tahu itu ya kita minum, kita nyantai ya kan nggak perlu bayar kita minum lah. Quand j'ai su ça, je prends tout et je bois tout. On boit tout. Nah, keesokan harinya Et donc le lendemain, ada yang nggak diisi, kurang satu. et ils sont pas tout remplis. Kita langsung telepon, mana ini coke-nya? Et Karena privilege ya. il en manquait un coca et donc on a appelé pour demander. Karena itu kan hak saya. Parce que c'était mon droit, It's privilege. Ya. c'était mon privilège. Nah, kalau itu memang hak saya, mestinya saya dapat. Kalau saya nggak ada, ya mestinya minta kan. Si c'est mon droit et je n'ai pas, il faut que je réclame. Karena saya merasakan, raja, saya bayar lebih untuk kamar ini ya kan. Parce que je me sens comme un roi, parce que j'ai payé plus pour chaque chambre. Ini ternyata konsep yang sama jika Anda menganggap diri Anda anak raja. Donc c'est le même concept si vous pensez juste que vous êtes le fils du roi. Anda baca Alkitab hanya mencari haknya anak raja itu apa saja. Vous lisez la Bible et vous cherchez vos droits. Gratis air, gratis coke, gratis orange, De l'eau gratuite, coca gratuit et jus d'orange gratuit. gratis berkat, Des bénédictions gratuites. kepala bukan ekor. Vous êtes le chef et pas les gens en dessous. Engkau harus berjalan di depan, Vous marchez devant. masuk keluar diberkati. À l'entrée et à la sortie, vous êtes bénis. Kalau engkau menabur, kau akan menuai. Si vous savez, vous allez cueillir. 30, 60, 100 kali lipat. 30 fois, 60 fois, 100 fois. Saya hafal hak saya. Donc, je me rappelle de tous mes droits. 96 sampai 2005 saya mempelajari apa privilege saya sebagai anak raja. Donc, 96 jusqu'à l'année 2000, j'apprends de tous mes droits. Jika Anda hanya menganggap diri Anda anak raja, Donc, si vous pensez juste que vous êtes un fils du roi, tiba-tiba cara kita menjadi orang Kristen juga hanya sebagai anak raja. d'un coup, on est juste un chrétien qui est le fils du roi. Tiba-tiba terlatih tidak bisa tinggal di gua, mintanya di palaces. Et donc, on ne peut pas habiter dans une grotte, mais on veut juste habiter dans un palais. Tidak bisa melayani orang karena mestinya anak raja dilayani. On ne peut pas servir les autres parce que normalement, le fils du roi, on est servi. Ada butlernya, ada chauffeurnya, Il y a le chauffeur, il y a ada chefnya, pokoknya ada servantsnya. il y a le chef, il y a les serviteurs. Kalau kita anak raja, Si on est l'enfant du roi. jika Anda hanya menganggap Anda diri anak raja, Anda disuruh melayani. Loh, saya anak raja. Si on est juste le fils du roi et on est demandé à Gereja yang harus servir, melayani on saya peut dong. pas. Normalement, c'est l'église qui doit me servir. Tuhan yang harus melayani saya kan. C'est Dieu qui doit me servir. Jadi kalau ada berkat yang tidak muncul sebagai anak raja, kita sebenarnya telepon sama Tuhan yang, loh mana berkatku? Donc, quand on n'a pas une bénédiction, on va appeler Dieu. Mais Dieu, elle est où ma bénédiction? Mana 30, 60, 100 kali lipat? Elle est où le 30 fois, 60 fois, 100 fois? Saya sudah menabur. J'ai déjà semé Saya sudah memberi uang. et j'ai déjà Maksudnya kali donné mon argent. 30 kan minimum. Normalement, il faut que j'ai 30 fois. Tiba-tiba sebagai anak raja kita bertindak seperti sebagai seseorang itu pemilik saham itu apa?
Investor. Investor yang memiliki saham. Donc, on va agir comme les investisseurs qui ont des actions de bourse. Yang datang ke perusahaan yang menjanjikan return 30, 60 atau 100 kali lipat. Qui vient vers une entreprise qui promet 30 fois ou 60 Jika fois. ditunggu-tunggu 30 kali lipatnya tidak muncul, Anda akan datang ke CEO-nya. Donc, si on attend les 30 fois et on n'obtient pas, Dan Anda on va appeler le chef. mulai klaim, janjimu benar apa enggak? Et on va réclamer, est-ce que ta promesse est vraie? Saya dahulu seperti itu. Avant, j'étais comme ça. Saya datangnya kepada CEO surga, Je suis venue vers le chef du ciel, raja di atas segala raja, dan saya bertanya, saya kan anak raja. le roi des rois, et j'ai demandé, mais je suis le fils du roi. Alkitabmu janjinya berkata haknya anak raja 30, 60, 100 kali lipat. Et ta Bible a dit qu'il y a la promesse de 30 fois, 60 fois. Saya sudah memberi ini sejak 96 sampai 2005. Mana 30 kali lipatnya? J'ai déjà donné de 96 jusqu'à 2000, mais elle est où? Tahun 2005 saya lagi hutang-hutangnya. À 2005, j'avais beaucoup de dettes Minus banyak, saya udah hampir bangkrut. et j'étais presque en faillite. Nggak punya uang sama sekali, minggu depan mau makan apa nggak tahu. Et je n'avais pas du tout d'argent et même je ne savais pas quoi manger pour la semaine prochaine. Semua kepemilikan saya semua digadaikan di bank, dijadikan kolateral di bank. Toutes mes propriétés étaient des hypothèques à la banque. Padahal kan saya anak raja. Alors que je suis le fils du roi. Kok nggak ada? Mais pourquoi? Cara doa saya juga berbeda. Et moi, j'ai prié différemment aussi. Doa saya seperti strike. Pour moi, ma prière, c'est la grève. Karena isinya bukan doa yang sopan, tapi sepertinya menuntut. Parce que ce n'est pas une prière polie, mais c'est juste des réclamations. Mintanya gini, mereka. Ini doanya gitu. Mereka, gitu. Donc, je demande miracle. Sepertinya nge-rap terhadap Tuhan, tapi isinya komplit. C'est comme si on rappe pour Dieu, Karena mais Alkitab, pour réclamer. karena Alkitab berkata kalau doa belum dapat kan suruh ulang. Parce que la Bible a dit que si on prie et on n'obtient pas encore, il faut toujours prier et prier. Karena saya nggak dapat miracle-nya, jadi doa saya mereka. Donc, parce que je n'obtiens pas encore, donc je prie encore miracle. Ya, jelek sekali ya kelihatannya. Donc, c'est très moche. Hanya gara-gara saya menangkapnya saya anak raja saja. Parce que juste, ce que j'ai capté, c'est juste que je suis le fils du roi. Tidak ada kata-kata imamat dalam pemikiran saya. Et il n'y a pas de prêtre dans ma tête. Apa itu imam? Imam kan pendetanya. Alors que le prêtre, c'est le Sekarang pasteur. saya pendeta. Et moi, maintenant, je suis Tahun pasteur. 2005 saya nggak jadi pendeta. Et en 2005, j'étais pas un prêtre. Saya menuntut pendeta. Je réclame les prêtres. Jadi kalau Anda ada yang datang dan jangan marah, ya belum apa-apa saya baru ngomong. Oke. Jadi saya dahulu sering menuntut pendeta. Jadi jika sekarang ada bertanya-tanya sesuatu hal yang agak unik-unik, I'm okay. Saya dulu kayak gitu. Ya. Donc avant, j'interrogeais beaucoup les prêtres. Et donc, si vous m'interrogez maintenant, c'est pas Karena grave. saya dulu tidak mengerti bahwa kita ini ternyata juga bukan hanya anak raja, tapi juga imam. Parce qu'avant, je comprenais pas qu'on n'est pas juste le fils du roi, mais aussi le prêtre. Kita anak raja, tetapi kita punya hati yang imam. Donc, on est le fils du roi, mais on a le cœur d'un prêtre. Kita dipilih bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tapi kita dipilih untuk melayani orang lain. On n'a pas été choisi juste pour la bénédiction, mais aussi pour servir les autres. Setiap kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu selalu ada tujuannya. Donc, chaque grâce de Dieu, il y a toujours un but derrière pour nous. Allah bukan Allah yang random. Le Dieu n'est pas un Dieu aléatoire. Allah itu punya tujuan dan rencana untuk setiap kita. Donc, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Anda lahir bukan karena tidak sengaja. Vous êtes né, et ce n'est pas une coïncidence. Tuhan itu selalu punya rencana. Dieu a toujours un plan. Tolong bantu saya berkhotbah kepada, ya terserah Anda mau ngomong sama siapa. Ada rencana dalam hidup Anda. Aidez-moi à dire aux personnes à côté, il y a le plan de Dieu dans votre vie. Dunia ini sekarang penuh dengan orang-orang yang sedang bingung buat apa aku ini. Et le monde maintenant, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi je suis vivant. Saat mungkin pekerjaan sedang lagi nggak baik, Anda mulai bertanya-tanya, kenapa aku ini? Peut-être quand le travail il va pas bien, on se demande pourquoi on est vivant. Bagi yang sudah kerja, tapi mungkin bagi yang studi saat mungkin gagal dalam salah satu
pelajaran dan mulai bertanya-tanya apa benar ini yang harusnya saya pelajari. Et pour les étudiants, quand vous ratez Saat tanya, apakah aku seharusnya ada di tempat ini? quand il y a un échec, on se demande est-ce que je dois faire ça. Kemudian mulai bingung, aku harus ganti negara, ganti kota, ganti tujuan hidup kita. On va avoir des doutes sur notre identité et notre but de vie. Hari ini saya mau membentuk tim leaders, namanya leaders, pemimpin kan? Donc aujourd'hui, j'ai envie de former des leaders. Pemimpin itu berarti ada orang yang ngikutin. Un leader, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous suivent. Kalau Anda sendiri bingung tujuannya kemana, bayangin yang ngikutin Anda. Donc imaginez si vous êtes périphérique. Nah itu kan muter terus gitu, ya kan bener ya. Il y a toujours des ronds et des Nah. ronds. Kalau kita nemu satu hotel, habis gitu pakai peta kertas. Et quand on trouve un hôtel et avec une map comme ça, Peta kertasnya dalam bahasa Perancis. et en français en plus. Gimana cara nyari hotel alamatnya jika itu di kertas, ngerti nggak maksudnya? On peut trouver l'adresse de l'hôtel et si c'est sur un papier. Dan kalau nyetir kan nggak bisa baca. Et si on conduit, on peut pas lire. Yang baca istri saya. Donc, celle qui a lu, c'est ma face. Sampai di periferik, kita muter, belok mana ini? Kita muterin Paris berapa kali, kita belum nemu belokannya karena kita nggak keluar ini namanya apa. Donc on a tourné en rond parce qu'on trouvait pas où il faut aller. Mau nanya orang juga nggak keluar, ya kan? Si on veut demander aux gens, Kita ngomongnya Thai Boy itu apa gitu ya? Itu tulisannya kan ya. Airbnb, ça se trouve How do you say? Tepu. Oh, okay. See? Et il sait pas comment lire en fait. Imagine I ask somebody, where's Thai Boy? The French people won't even understand, right? So that was our problem. Donc c'est ça notre problème. Ya, kalau yang nyetir leadernya tidak tahu mau kemana. Donc c'est ça le problème. Si Satu mobil pusing semua. Toute la voiture est mal à la tête. Bayangin jika Anda itu terpilih sebagai pemimpin. Donc imaginez si vous êtes choisi en tant que leader. Dan Anda tidak tahu tujuan kehidupan Anda. Mais vous ne savez pas le but de votre vie. Bayangin yang ikut Anda. Imaginez les personnes qui Ya lebih parah lagi. C'est encore pire. Hari ini saya mau berkata kepada Anda, hai para pemimpin. Donc aujourd'hui, je vais vous dire aux leaders. Anda dipilih untuk satu tujuan spesifik. Vous êtes choisi pour un but spécifique. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dijelaskan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Donc 1 Pierre 2 verset 9. Perusahaannya Imam Rajani, umat yang La rajani. nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Diperjelas mengenai sifatnya dulu. Kita adalah bangsa yang kudus. Donc ça a été expliqué d'abord qu'on est une nation qui appartient à Dieu. Kata-kata kudus itu di Alkitab sering dijelaskan bukan hanya mengenai peraturan yang harus dilakukan. Donc une nation sainte. Sur la Bible, il n'y a pas juste les explications et les règles. Tapi kata kudus itu adalah dipisahkan. Et le mot saint, en fait, ça veut dire exclu ou séparé. Bukan hanya terpilih, tapi dipisahkan. Ce n'est pas juste choisi, mais séparé. Ini sepertinya double eksklusif. Donc il y a un double exclusivité. Sudah dipilih, dikhususkan lagi. Donc vous êtes déjà choisi et vous êtes séparé. Diberikan penjelasan, umat kepunyaan Allah sendiri. Donc il y a une explication, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Kita ini treasure-nya Tuhan. On est des trésors de Dieu.
tolong jelaskan kepada sebelah-sebelah Anda. Donc, You are God's treasure. dites aux autres que vous êtes le trésor de Dieu. Treasure itu tidak dibuang. Donc, le trésor ne se jette pas. Treasure itu dihargai. On chérit le trésor. Treasure itu akan dipamerkan sama Tuhan. On montre les trésors. Jika Anda merasa banyak orang yang mengkritik Anda, Donc, si vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui vous critiquent karena Anda itu treasure-nya Tuhan. parce que vous êtes des trésors de Dieu, Apalagi leaders. et même les Banyak leaders, orang yang lihat Anda. il y a beaucoup de gens qui vous voient. Banyak orang mempertanyakan Anda. Anda berkata salah sedikit, dipertanyakan. Il y a beaucoup de gens qui vous questionnent. Ya, Si namanya- vous parlez mal une fois, Namanya c'est ok. treasure, ditontonkan, ditunjukkan, Un trésor, ça se montre. di-showcase-kan. Donc, dans une Semua vitrine. orang yang lewat melihat. Donc, tout le monde qui passe, il le voit. Anda nggak bisa sembunyi di belakang cupboard. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un placard. Anda nggak bisa sembunyi di belakang layar, istilah bahasa Indonesia. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un écran. Tidak bisa behind the screen, you're always on stage. Vous êtes toujours sur le podium. Bahkan Anda lah bintangnya. Et même vous êtes la star. Bukan bintang tamu, bukan supporting, you are the star. Vous êtes la star. Sudah ngomong, kok kayak diulang ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, you are God's treasure. Donc, vous êtes le trésor de Dieu. Tapi tujuannya berita itu banyak bentuknya. Donc, annoncer, il y a beaucoup de formes. Berita itu bisa visual, Visuellement, berita itu bisa tertulis, annoncer écritement berita bisa dari suara. et oralement. Tapi kita harus memberitakan. Mais on doit Setiap kita tuh caranya untuk memberitakan Tuhan atau perbuatan Tuhan itu berbeda-beda caranya. on a chacun notre façon d'annoncer les bonnes choses de Dieu. Ada orang yang kalau saya sebagai pendeta, saya mau nggak mau yang paling kuat adalah harus sebagai dengan kata-kata. Et moi, par exemple, je suis un pasteur, donc Kata-kata saya begitu keluar, saya bertindak, fisik saya berbeda, visual saya berbeda, nggak ada yang dengerin saya. mais si je sors dehors et j'agis et je me présente comme ça, il y a personne qui me regarde. Jadi apapun yang saya katakan dengan visual saya harus inline. Donc, match. tout ce que je dis et avec mon visuel, ça doit s'aligner. Saya punya Instagram account, apapun yang saya tulis Donc, j'ai un compte Instagram et tout ce harus que j'écris, match. il faut que ça s'aligne. Coba bayangin, ini saya pernah lihat satu Instagram seseorang ya. Donc, j'ai vu un compte Instagram de quelqu'un. Orang ini ternyata adalah anaknya seorang pemimpin tim musiknya satu gereja besar sekali. Donc, j'ai vu le compte Instagram Anaknya ini. l'enfant d'une personne qui chante dans une église, dans une grande église. Saya nggak mau menghakimi, Anda nggak tahu orangnya, jadi tujuannya hanya untuk make a point. Je ne veux pas juger, mais je veux juste vous expliquer un peu. Orang ini pakai baju hitam-hitam, fotonya, profilnya pakai baju hitam-hitam, Personne sur sa photo, il a porté que des. cewek ya. Ini semuanya dihitamin. Donc, donc, elle a fait comme ça. Dan tulisan picture profilnya whatever kayak sesuatu yang hell is something gitu. Ngomongnya hell. Et sur son compte Instagram, elle a écrit l'enfer quelque chose. Bentar, saya kan mikir, ini anaknya seorang pemimpin. Donc, je me suis dit, c'est un enfant d'un leader. Kenapa kok itu sebenarnya kayak satanik, kayak orang-orang yang satanik gitu. Donc, c'est comme des personnes sataniques. Itu cuma tulisan, saya belum pernah ketemu dia. Donc, ce n'est pas, je n'ai pas vu la personne, mais c'est juste l'écriture. Tapi itu ditulis sama dia. Mais elle a écrit ça. Kalau dia anaknya pemimpin, kalau ini lebih memikirkan hell daripada heaven. Ngerti nggak maksudnya? Donc, c'est la fille d'un leader, mais elle a pensé à l'enfer. Sepertinya lebih menunjukkan
Nanya, Donc, elle a montré plus son côté satanique que son côté avec Dieu. saya akan ragu-ragu ngikutin leader itu. Donc, j'aurais des doutes de suivre ce leader. Karena kita ini harus memberitakan. Parce qu'on doit annoncer. Apa yang kita beritakan, apa yang kita lihat, apa yang kita tulis. Ce qu'on annonce, ce qu'on voit et ce qu'on écrit. Seharusnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ça doit annoncer les bonnes œuvres de Dieu. Harus mengerti tujuannya. Kalau tidak, Et on doit comprendre le but. nanti Parce que kita sinon- milih-pilih. Oh ya, kalau di gereja saya mungkin berbicara. Haleluya. Parce que sinon, on va choisir à l'église, on va dire Alléluia. Berbicara, God bless you. On va dire soyez bénis. Sampai di luar, miso-miso. Apa itu Mais, coba? mais à la Ya, fin, jadi- on dit des gros mots. Karena sepertinya ada yang tidak cocok, tidak mengerti bahwa ternyata tujuan kita itu adalah untuk memberitakan. Parce que du coup, ça ne s'aligne pas avec notre but qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Saya sedang memberitakan firman Tuhan. Je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. Tapi tugasnya bukan hanya untuk saya. Mais cette tâche, ce n'est pas que pour moi. Ternyata kita semua. Et en réalité, pour nous Sebagai tous, imamat rajani, kita semua harusnya memberitakan perbuatan besar dari Dia. en royaume de prêtre, on doit partager et annoncer Tolong katakan les œuvres de Dieu. ke sebelah-sebelahnya, tolong beritakan yang baik dari Tuhan ya. Donc, dites aux autres, partagez la bonne chose de Dieu. Ya, I'm asking, all leaders should be active. So, Donc, soyez actifs. jangan cuma saya yang bicara. Ya, sekarang kita baca Wahyu 5. Maintenant, on va lire dans Apocalypse 5, Mulai dari ayat 9 dan 10. versets 9 et 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Donc, versets 9 et 10. Ils chantaient un Apocalypse 5, 9 et 10. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sapages, car tu as été mis à mort, et en donnant ta vie, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de tout pays. Tu en as fait pour servir notre Dieu un royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. Sampai di Apokalips pun di akhir dari kitab Donc, jusqu'à l'Apocalypse, donc la fin de la Bible, itu tetap konsep kerajaan imam itu masih ada. le concept de royaume de prêtres est toujours existant. Pengertian mengenai kekristenan seharusnya kita tangkap dari awal. Donc, c'est ça la compréhension de la vie chrétienne. Kita bukan hanya anak raja, tapi kita juga imam. Qu'on doit comprendre depuis le début, c'est qu'on n'est pas juste un fils du roi, mais aussi Hampir un père. seperti kebalikan dari seorang anak raja, seorang imam itu nggak punya hak. Donc, le contraire du fils n'a pas de droit. Anda harus melepaskan hak. Vous devez abandonner vos droits. Kalau Anda nggak menerima apapun, tidak apa-apa karena Anda pelayan. Si vous ne recevez rien, c'est pas grave parce que vous êtes en train de servir. Seorang imam itu berkorban untuk melayani orang lain. Un prêtre se sacrifie pour servir les autres. Anda mendoakan orang lain untuk mendapatkan berkat, bukan Anda yang berdoa untuk diri Anda sendiri dapat berkat. Vous priez pour les bénédictions des autres, pas que pour la bénédiction de vous-même. Sejak tahun 2005, saya mulai lebih mengerti. Depuis 2005, j'ai commencé à comprendre. Bukan hanya kita ini anak raja, tapi kita juga imam. Non seulement on est le fils du roi, mais aussi on est des prêtres. Pengertian imamat rajani lebih saya tangkap, Donc, ce concept de royaume de prêtres, sehingga sekarang motivasi saya untuk melayani sudah lebih jelas. donc maintenant ma motivation pour servir est plus claire. Saya melayani bukan untuk mendapatkan bayaran ekstra, Donc, je ne sers pas pour avoir un pay extra. bukan untuk dapatkan bonus atau untuk overtime-nya. Donc, ce n'est pas pour les primes ou les heures sup. Tapi ternyata kan kata Alkitab, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Donc, parce que dans le verset 9, c'est dit que car tu as été mis à mort et en donnant ta vie. Kata-kata telah membeli itu berarti kita sudah lunas. Et tu as racheté aussi, ça veut dire on a été racheté. Lagi bagi kita
untuk mendapatkan kita. Kita sudah paid for. On a été racheté. Donc, Dieu n'a pas besoin de repayer pour nous racheter encore une fois. Tapi banyak orang yang bertindak sepertinya, kalau aku melayani lebih, mestinya Tuhan bayar lagi dong. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que si on sert, ça veut dire que Dieu doit me racheter encore. Mestinya berkat yang sudah kita terima sudah lunas. Mais normalement, en fait, la bénédiction a Berkat. été achetée déjà. Harganya, berkatnya sudah cukup. La bénédiction est suffisante. Apa hak kita untuk minta lagi? On n'a pas le droit de redemander. Darah Tuhan Yesus sudah semahal itu untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Le sang de Jésus qui est super cher, c'est suffisant pour nous racheter de nos péchés. Jadi mestinya kalau kita mengerti bahwa kita ini anak raja, tapi kita ini adalah dahulunya budak, kita nggak layak sih minta-minta apapun. Donc, si on comprend qu'on est devenu un fils du roi, mais on était des esclaves avant, on va pas redemander. Kalaupun Tuhan memberikan mujizat, itu kasih karunia. Si Dieu nous donne un miracle, c'est la grâce. Itu karena Tuhan mau kasih tambahan aja. Parce que Dieu veut vous donner plus. Itu bukan hak kita. Mais ce n'est pas notre droit. Kalau kita mengerti pengertian mengenai imam ini, kita melayani pun nggak perlu dibayar. Et si on comprend ce concept de prêtre, on sert et on n'a pas besoin de payer. Karena kita memang melayani itu karena kita sudah dipilih, diselamatkan supaya kita melayani. Parce qu'on sait qu'on a été choisi, on a été sauvé pour qu'on puisse servir. Dengan cara keunikan diri kita sendiri-sendiri, Tuhan menyelamatkan kita, meletakkan kita di tempat ini untuk melayani orang lain. Avec notre vie, Dieu nous a choisis et Dieu nous a libérés pour qu'on serve à. Jadi jika kita menangkap apa artinya imamat rajani, Donc si on capte le concept de seharusnya setiap orang itu berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk normalement, melayani? chacun doit dire qu'est-ce que je peux faire. Bukannya pendeta yang tanya-tanya, boleh bantu nggak? Mesti Anda balik, Anda yang tanya, can I help? Ce n'est pas le prêtre qui demande aux autres est-ce que vous pouvez m'aider. Non, c'est vous qui vous dites est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire. Ngomong aja kalau Anda bisa nyanyi. Nanti Dites si vous pouvez chanter par exemple. saya latih nanti. Je vais vous former. Hanya orang yang lama yang ketawa. Ya, yang baru nggak ngerti maksudnya Donc, apa ya. il y a que des anciens qui rigolent, mais peut-être les nouveaux, non, vous n'avez pas compris. You'll know later. Vous allez savoir. Itu poin pertama, terpilih untuk satu tujuan. Donc, vous êtes choisi pour un but. C'est le premier point. Tapi kalau jadi imamat rajani itu bukan hanya dipilih untuk tujuan, tapi juga diurapi. Mais le royaume de prêtre, ce n'est pas juste être choisi, mais être oint. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai diurapi itu di Yesaya 61. Un verset dans la Bible, c'est dans Ésaïe. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengkaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak, dengan pesta ganti kain apung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat yang telah turun-menurun menjadi sunyi. 1-4. Donc, Ésaïe 61, verset 1 jusqu'à 4. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis, et il m'a envoyé pour redonner l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations.
dari Yesaya 61 mulai ayat 1 sampai ayat 6 itu Donc, Ésaïe 61, verset 1 sering à 6. sering sekali ada kata-kata kalau dalam bahasa Indonesia ya, untuk Il y a beaucoup de mots pour atau supaya. ou pour que. Ini menunjukkan bahwa pengurapan itu selalu ada tujuannya. Donc, ça montre qu'une onction, il y a toujours un but. Tuhan mengurapi seseorang itu selalu ada tujuannya. Si Dieu en quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un but. Ada untuk Donc, supaya untuk il y a des mots pour, sampai pour, ayat 3 itu baru sampai ayat 3. et Berapa pour, kali? jusqu'au verset 3, il y a 7. Ada 7 untuk satu upaya, supaya. Di sana bahasa Prancisnya apa? pour. For. Ya, ada tujuannya. Je pense qu'il y en a plus que je pense en version indonésienne, il y a 7 fois pour, mais en français, il y a plus. Ya. Jadi paling enggak ada 7 kali Au moins, il y en a untuk 7. 1 kali supaya. Lain ya, nggak Lain. bisa keluar ya. Non, non, Nggak sampai 7 kali. For. lebih. Lebih. Iya. Tapi tujuannya jelas bahwa urapan Tuhan itu bukan untuk diri sendiri. Donc, c'est clair que l'onction de Dieu, ce n'est pas que pour nous-mêmes. Setiap kali kata-kata untuk diperjelas di sini. Donc, à chaque fois qu'il y a dit pour, c'est expliqué derrière. Untuk menyampaikan kabar baik. Pour annoncer, Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. pour annoncer la liberté. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu kayak liberty. Pour redonner l'espoir. Atau ya, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ah oui, pour redonner l'espoir à ceux qui sont en deuil. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Pour remplacer la cendre sur leur tête. Untuk pesta ganti kain kabung. Pour, Ya, terus kan every yeah, pour pour dia sebutkan. remplacer le découragement. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran untuk memperlihatkan keagungannya. Just find the poor. Ya. Pour annoncer, apporter une bonne nouvelle. Jadi tujuannya selalu ada pengurapan untuk. Donc, il y a toujours l'onction pour. Selalu ada tujuannya dan tujuannya adalah semua orang lain. Et le but de ce pour, c'est pour les autres. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang remuk hati, orang-orang tawanan, orang-orang terkurung. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, annoncer aux déportés. Jadi tujuan kita untuk melayani itu selalu untuk melayani orang lain. Donc, notre but de servir, c'est toujours de servir. Dan setiap pelayan Tuhan akan diurapi. Et chaque serviteur de Dieu sera oint. Hari ini, saya nanti akan berdoa agar setiap kita diurapi. Aujourd'hui, je vais prier pour que chacun de nous sera oint. Tujuan pengurapan bukan untuk diri sendiri. Cette onction, ce n'est pas pour nous-mêmes. Bukan supaya bisnisnya bertambah baik. Ce n'est pas pour notre entreprise. Bukan supaya studinya lancar. Ce n'est pas pour nos études. Bukan supaya dapat pekerjaan yang lebih baik. Ce n'est pas pour avoir un mieux. Tapi tujuannya untuk melepaskan orang-orang tawanan. Mais pour libérer les déportés. Untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang sengsara. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Untuk memberitakan pembebasan pada orang tawanan. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tapi Tuhan itu baik. Mais Dieu est bon. Di ayat 6 dijelaskan bahwa jika engkau fokusnya untuk melayani, Donc, dans le verset 6, il y a écrit que si votre but est de servir, ini akan tetap didapatkan. ça, vous l'aurez aussi. Di ayat 6 disebutkan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Donc, le verset 6, mais vous aurez pour nom prêtre du Seigneur. On vous appellera le serviteur de notre Dieu, et vous profiterez de la fortune des autres peuples, et vous vous vanterez de leur richesse. Jadi waktu saya mendoakan Anda agar dipakai Tuhan, saya percaya tetap Anda akan mendapatkan yang Anda doakan. Donc, si je prie pour vous, pour que vous serviez, vous allez aussi obtenir tout ça. Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan bisa memberikan bonus berkatnya itu bagi Anda semua. Dieu n'oublie jamais, et il vous donne des primes qui sont pour vous. Siapa hari ini yang mau diurapi?
Donc, qui est là, qui veut être en haut? Kita nanti berdoa ya bersama-sama ya. On va prier ensemble tout à l'heure. Kemudian, Et ensuite, ini poin yang ketiga mengenai imamat rajani. le troisième point de ce royaume de paix. Kata-kata yang saya pilih adalah memilih untuk mengikuti. La phrase que j'ai choisie, c'est choisir pour suivre. Pelayanan itu harus secara volunteer. Le service, c'est volontaire. Saat engkau mengikuti atau mengerjakan segala sesuatu harus dengan pilihan Anda sendiri. Si vous faites quelque chose, il faut que ça vienne de vous. Saya suka kata-katanya Paulus waktu mendeskripsikan kenapa dia melayani. J'aime bien les mots de Paul quand il a décrit sur quoi il veut se faire. 1 Korintus 9 ayat 19. 1 Corinthiens 9, verset 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa dari antara mereka. 19-22. Ok, 1 Corinthiens 9, verset 19 à 22. Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je me suis fait esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif afin de les gagner. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais lorsque j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi, afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent de la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec les personnes qui sont faibles, je vis comme si j'étais faible moi-même afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Seseorang imamat rajani itu dengan bebas diberikan pilihan oleh Tuhan untuk Anda melayani. Donc, le royaume de prêtre, vous avez la volonté de servir. Ayat 19 berkata, aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Donc, le verset 19, il a dit, je suis libre. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous. Kerinduan saya adalah Anda melayani di GMS ini dengan kebebasan diri. Anda itu memilih. Donc, j'ai envie que ici, à l'église Rose of Sharon, vous servez avec votre volonté. Saya melayani dengan pilihan saya sendiri. Je sers avec ma propre volonté. Mungkin saya sering jelaskan, tapi saya jelaskan ulang supaya banyak yang nggak nangkep bahwa ini program yang sedang kita lakukan atau rencana ini semua. Donc, je vais expliquer encore une fois parce que peut-être Tidak ada paksaan dari Pastor Philip. Donc, tout ce programme qu'on fait, il n'y a pas de Pastor Philippe n'a pas forcé. Bukan Pastor Philip atau Gereja Mahar Sharon yang membuatkan jadwal kemudian menyuruh Anda untuk pergi, menyuruh saya untuk pergi. Ce n'est pas l'église ou Pasteur Philippe qui a fait tous les horaires et m'a ordonné d'y aller. Saya buat plannya, disetujui, saya berangkat. Saya yang membuat. J'ai fait mon planning, ça a été accepté et donc je suis partie. Bukan hanya saya tentunya, saya dan tim. Ya. Donc, ce n'est pas que moi, mais c'est avec toute Jadi l'équipe. kita melakukannya itu dengan memilih untuk menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Donc, moi, j'ai choisi d'être l'esclave de tous. Saya punya choice untuk saya jalan-jalan di La Valley Village atau J'ai le choix d'aller se promener à la Valley Village. Village ya. Oke, bukan village ya. Ya, campuran Inggris sama Prancis ya kan. Ataupun tetap tinggal di Chamonix. Ou de rester à Chamonix, Belajar snowboarding. apprendre le snowboard. Tapi saya memilih untuk pergi ke sini dan mengadakan acara ini. Mais j'ai choisi d'être là et organiser cette conférence. Saya rindunya bahwa setiap kita itu nanti kalau melayani semua itu adalah pilihan Anda. Donc, j'ai envie que quand vous servez,
Ça sera de votre volonté. Dasarnya tentunya dengan 2 poin. Yang pertama, bahwa Anda dipilih untuk melakukan sesuatu ada tujuannya. Donc, la fondation, c'est toujours le premier point. Vous êtes choisi pour un but. Tapi Tuhan tidak membiarkan Anda diberikan urapan atau provisi agar Anda bisa menyelesaikan. Et Dieu vous a pas donné cette provision pour finir. Dan Anda sendiri yang memilih untuk melayani. Et vous avez choisi aussi vous-même de servir. Dan saya percaya inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang pelayan yang sangat efektif. Et je crois que c'est ça qui va nous faire des serviteurs efficaces. Hari ini, Donc aujourd'hui, mari kita bangkit berdiri aja, kita berdoa ya. on va se lever, on va prier ensemble. Tuhan, kami rindu bahwa Engkau Seigneur, on a envie que yang akan mengurapi kami. tu nous soignes à chacun de nous. Kami tahu jika kami ada di tempat ini, Tuhan sudah memilih kami. On sait que si on est là, Dieu nous a choisis. Hari ini tinggal ada 2 langkah, yaitu diurapi, dan yang pasti itu diurapinya bukan dengan paksaan, tetapi orang yang menyerahkan diri untuk melayani. Donc aujourd'hui, il nous reste 2 choses. Donc d'être au 1 et on sait que cette tension, ça vient aussi avec notre volonté. Hari ini saya rindu untuk yang mau melayani dengan volunteer, dari diri sendiri, mengangkat tangan. Donc aujourd'hui, j'ai envie, si vous avez envie de servir avec votre volonté, levez vos mains. Saya rindu Roh Kudus sendiri yang sudah menjelaskan kepada Anda bahwa Anda itu seharusnya melayani sih. J'espère que le Saint-Esprit vous a expliqué que vous devez servir. Tapi status harusnya melayani dengan secara praktis, benar-benar melayani butuh keputusan Anda yang berkata, saya mau melayani Tuhan. Et de pratiquer et de servir vraiment, ça demande votre décision. Tanpa paksaan, tapi penjelasan, dan saya rindunya Anda mengerti, menangkap, dan Anda berkata, iya Tuhan, aku mau melayani Engkau. Sans être forcé, et j'espère que vous pouvez dire oui, Dieu, Yang mau- je veux servir. Yang mau berkata demikian, angkat tangan. Si vous voulez dire ça, levez vos mains. Engkau lihat Tuhan, ini orang-orang yang mau melayani Engkau. Tu vois Dieu, ce sont des personnes qui veulent te servir. Saya percaya seperti janjimu, Je crois que comme tes promesses, bahwa Tuhan akan mengurapi. que tu vas, Saat ini hamba berdoa, cette fois-ci, je urapi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. les Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Biarlah dengan urapan Tuhan, Pour qu'avec cette onction de Dieu, dengan roh Allah, avec ton Saint-Esprit, mereka akan mempunyai kekuatan untuk menyampaikan kabar baik. ils vont avoir le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle, Merawat orang-orang yang remuk hati. de prendre soin des cœurs brisés, Memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. d'annoncer la liberté Pada yang terkurung, kelepasan dari penjara. pour les prisonniers, Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. pour partager Untuk la bonne nouvelle, menghibur orang-orang yang berkabung. pour consoler ceux qui sont en deuil, Untuk mengaruniakan mereka perhiasan kepala ganti abungnya. pour changer les cendres sur la tête, Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. pour montrer la gloire de Dieu. Dan di tengah jalan hamba sebagai pemimpin, Et moi aussi en tant que leader, kami berdoa biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang secara murni mereka disebut sebagai imam Tuhan. je prie pour que chacun d'entre eux sera appelé le serviteur de Hidup Dieu. mereka akan dinamai pelayan Allah. Leur vie sera appelée le serviteur de Dieu. Dan mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Et ils vont profiter de la richesse des autres. Kami peuples. berdoa biarlah berkat Tuhan juga Engkau curahkan atas mereka. Et je prie pour que ta bénédiction soit avec eux. Di dalam urapan Tuhan Dans l'onction de Dieu, untuk melayani orang lain. pour servir les autres. Urapan ini begitu berharga sehingga mereka akan mencicipi setiap berkat yang terjadi. Cette onction si précieuse qui nous permet de profiter de la Saat mereka bénédiction. berdoa kesembuhan, mereka sendiri menerima kesembuhan. Quand ils vont guérir pour la guérison, eux aussi ils vont être guéris. Saat mereka berdoa untuk mendapatkan hikmat bagi orang lain, mereka sendiri mendapatkan hikmat. Quand ils prient pour la sagesse, eux aussi vont obtenir la sagesse. Saat mereka berdoa untuk mujizat bagi orang lain, mereka sendiri mendapatkan mujizat. Quand ils prient pour les miracles des autres, ils vont aussi obtenir ces Saat miracles. mereka berdoa agar orang lain mendapatkan kelepasan dari masalah, mereka sendiri terlepaskan dari masalah. Quand ils prient pour la libération, eux aussi ils vont être libérés. Saat Anda melayani orang lain yang sedang sedih, Anda sendiri dihiburkan.
Quand vous êtes en train de servir les tristes, vous serez aussi consolés. Saat Anda menguatkan orang yang lemah, Anda sendiri dikuatkan. Quand vous fortifiez les faibles, vous serez aussi fortifiés. Saat Anda menggembirakan orang-orang yang sedih, Anda sendiri diberikan sukacita. Quand vous rendez heureux aux autres, vous serez aussi heureux. Saat Anda memberikan counseling, Anda sendiri di-counsel oleh Roh Kudus. Quand vous faites la consultation, vous serez aussi consulté avec le Saint-Esprit. Berkati ini para imamat rajani yang ada di tempat ini. Bénis ce royaume de prêtres. Berkati mereka semua sebagai imammu, Bénis-les en tant que tes prêtres, sebagai treasure-mu, en tant que tes trésors, sebagai umat kepemilikan kesayangan Tuhan, en tant que peuple qui appartient à Dieu dan sebagai anak raja. et en tant que fils du roi. Seseorang yang menangkap bahwa tujuan hidup mereka itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Quelqu'un qui comprend que leur but de vie a été choisi Dan par Tuhan Dieu. memilih satu persatu, tidak ada satupun yang secara kebetulan ada di tempat ini. Et Dieu vous a choisi un par un et ce n'est pas une coïncidence que vous êtes là. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Merci hanya di Seigneur. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merci Seigneur en nous dans le nom de Jésus. Silakan duduk. Merci. Ini mau makan dulu, setelah itu tanya jawab. Oke. Supaya tanya jawabnya singkat padat, jadi sebelum makan kita tanya jawab dulu. Avant de déjeuner, on va faire une question et réponse pour que ça soit pas trop long et on peut manger. Ya, kita punya beberapa waktu sampai selapar kita. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Donc on a un peu de temps jusqu'à ce qu'on ait faim. Donc profitez bien. Any question? Des questions, des questions. Ada dua kemungkinan, saya khotbahnya hebat sekali sehingga enggak pertanyaan, atau Anda nggak ngerti sama sekali. Donc il y a deux possibilités, c'est que j'explique trop bien que vous n'avez pas de questions ou vous n'avez rien compris. I hope it's the first one. J'espère que c'est la première. Ya, dikasihin insentif. Yang nanya kan dikasihin. Donc Dia enggak ya. Kalau belum ada, saya akan ceritakan sedikit. s'il n'y a pas de questions encore, je vais raconter un petit truc. Saya kan juga seorang businessman. Moi aussi, je suis homme d'affaires. Saya memberikan diri saya untuk melayani. Je me suis offert pour servir. Hidup saya bukan sesuatu yang tanpa masalah. Ma vie, ce n'est pas une vie sans problème. Persis sebelum berangkat di Mei, Juste avant de partir en mai, klien terbesar kedua saya berkata dia mau putus kontrak. mon deuxième gros client, il a dit qu'il voulait mettre à fin le contrat. Ya, kita akan mendapatkan masalah kan? Et donc, ça veut dire que j'aurai des problèmes. Itu sekitar seminggu sebelum kita berangkat. Et c'est juste une semaine avant que je parte. Kita punya pilihan, kita batalin semua. Donc, on avait le choix de tout annuler. Karena kalau saya kekurangan omset itu ya lumayan lah. Ini kan berangkat ke rupiah, bayarnya euro kan lumayan mahal ya. Parce que je manque de revenus et après je pars en euros ou en Europe où on utilise l'euro. Tapi saya memilih untuk tetap pergi. Mais j'ai choisi de partir quand même. Sebelum pergi kita cuman menelpon sekali aja. Et avant de partir, on a juste appelé une fois. Beri kami kesempatan lagi lah. Donne-nous une deuxième chance. Kita berusaha, dia ngomong, ya oke, tak kasih kesempatan sekali lagi, kita ajukan proposal kita baru. On va faire des efforts. Et ils ont dit, OK. Donc, Setelah itu berangkat, saya nggak tahu. et après, on va offrir une proposition. Et après, je suis partie. Sampai akhirnya ternyata di tengah-tengah saya sedang melayani dan saya sedang berkhotbah kepada leaders community. Et donc, quand j'étais en train de servir et de prêcher pendant un leaders Di Stuttgart saat itu. c'était à Stuttgart en Allemagne. Di saat yang sama kita mendapatkan kabar dari tim kita bahwa proposal kita diterima. Et au même moment, j'ai eu une nouvelle comme quoi notre proposition a été acceptée. Artinya dia tidak pergi, proyeknya tidak diputus. Donc, ça veut dire que ce projet n'était pas mis à fin. Bahkan proyeknya ditambah. Et même, il y avait plus de projets. Dan ini hasil produknya jadi.
Et c'est ça notre produit. Jadi saya ini co-manufacturer, itu brandnya orang lain saya buatkan di pabrik kami. Donc, je suis un sous-traitant. Donc, il y a des clients et je produis dans mon usine. Jadi kalau nanti kalau Anda mau coba silakan. Saya tahu ini coklatnya Indonesia sih. Donc, si vous voulez goûter, allez-y. Je sais que c'est un chocolat Yang hanya yang bertanya katanya dapatnya. qui demande. Tapi yang Desember ini ada lain lagi. Mais ce décembre, il y a une autre histoire. Tuhan kasihin bonus ekstra. Dieu m'a donné une prime. Kita ditambahin project baru. On a eu un nouveau projet. Untuk Desember ini dapat matcha powder. Pour décembre, on a cette poudre de matcha. Jadi Tuhan itu mengerti kayaknya setiap kali kita melayani, saya nggak minta loh ya, tapi Tuhan yang memberikan sendiri. Donc Dieu a compris qu'à chaque fois qu'on sert, c'est pas moi qui demande, mais c'est Dieu qui a donné. Kerinduan saya adalah nanti Anda juga mengalami bahwa Allah itu Allah yang sama, yang setia dengan saya akan setia dengan Anda. Et j'ai envie que vous compreniez aussi que le même Dieu qui a été fidèle avec moi sera fidèle aussi avec vous. Bukan artinya setiap kali Anda melayani nanti Anda mendapatkan mujizat, bukan begitu ya. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que vous servez, après vous serez un miracle. C'est pas ça. Cuman ini kesaksian kehidupan saya, karena hidup saya juga banyak masalah juga. Mais ça c'est mon témoignage parce que dans ma vie, il y a aussi beaucoup de problèmes. Tapi saya mau katakan bahwa Allah itu setia. Mais je veux vous dire que Dieu est fidèle. Di tengah-tengah segala kesulitan nanti akan ada silver lining-nya. Et donc au milieu de tous les problèmes, il y a toujours cette résolution. Ternyata nanti ada yang mujizat-mujizat yang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Et c'est là qu'on voit des miracles et Dieu sait ce dont on a besoin. Saya berharap Anda semua bisa menikmatinya juga. Donc j'espère que vous pourrez profiter aussi. Nah, ada pertanyaan? Est-ce que vous avez des questions? Kalau nggak ada, kita doa makan. Sinon, on va prier pour le repas. Bukan ancaman, ya tinggal berarti lapar semua ini ya. C'est pas une menace, mais je pense que vous avez tous faim. Nggak ada? Oke. Non? Saya minta tolong Yusi untuk doa makan. Ya, silakan. Oh, ada question. Oh, oke. Donc, il y Bentar, a une bentar. question. Oh, mau minum. Ya, silakan, silakan. Des questions. Tu peux pas dire. Ah, ok. Donc, je pense que j'ai déjà posé cette question au pasteur Adrien, mais j'ai beaucoup aimé sa réponse, donc je vais la reposer une deuxième fois. Saya sudah pernah menanyakan ini ke Pastor Adri, tapi saya akan tanyakan untuk kedua kalinya karena saya suka sama jawabannya. Oke, saya pikir saya suka sama coklatnya. Il pensait que t'aimes bien le chocolat. Je suis français et je suis entouré aussi de personnes que j'aime beaucoup et je sais qu'en France, on aime beaucoup la logique et aussi les sciences. Jadi saya orang Prancis dan juga saya dikelilingi dengan orang-orang yang saya cintai dan saya tahu kalau orang-orang Prancis itu sangat suka dengan sains dan logik. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait qu'ils réussissent grâce à eux, grâce à leurs propres efforts, et c'est pas par en fait par Dieu ou par une bénédiction. Dan ada banyak orang yang berpikir kalau semua itu karena usaha mereka dan bukan karena berkat atau Tuhan. Je pense aussi souvent c'est je crois ce que je vois. Dan seringkali mereka percaya pada apa yang mereka lihat. Donc comment aborder le sujet en fait de manière simple pour leur expliquer que Dieu existe et que il faut qu'ils apprennent à connaître le Seigneur. Jadi bagaimana cara kita tuh buka subjeknya dengan cara yang benar untuk membahas kalau Tuhan itu nyata dan ada Tuhan gitu. Oke.
I hope my answer is the same. J'espère que j'aurai la même réponse. Tapi bagi saya juga suka logika. Mais pour moi, moi aussi, j'aime bien la logique. Kalau Anda bilang hanya orang Perancis yang suka logika, enggak juga. Si vous dites qu'il y a juste les Français qui aiment bien la logique, non. Papa saya profesor neonatologi, nular ke saya sedikit lah. Donc, mon père est un professeur en neurones et ça m'influence aussi. Iya, Anda suka science ya kan katanya. Vous aimez bien la science, n'est-ce pas? Saya suka science fiction. Moi, j'aime bien la science-fiction. Star Wars, Marvel ya. So, jadi kan sama-sama logiknya kan ya. C'est logique, n'est-ce pas? I need proof too. Mais j'ai aussi besoin des preuves. Makanya biasanya kalau saya khotbah, ayat saya itu banyak sekali. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je prêche, il y a toujours beaucoup de versets. Setiap pertanyaan saya akan coba jawab, saya akan research. Mungkin saya tunjukin ada orang, saya punya komentaris itu banyak sekali. Donc, à chaque fois qu'il y a des questions, je recherche des versets et il y a beaucoup de commentaires de la Bible, en fait. Jadi saya suka sekali kalau dapat buku yang mengenai itu. Saya akan riset itu benar-benar itu. Non, j'aime bien quand je reçois ce livre de commentaires pour la Bible. Saya suka logik juga. Et moi, j'aime bien aussi, du coup, la logique. Jadi bagi saya akhirnya bagaimana saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa Allah itu hidup. Donc à la fin, c'est juste comment j'essaie de me convaincre moi-même. Banyak cara, tapi salah satunya sih itu ada teori yang namanya apa? Itu loh kalau setiap atom yang bertabrakan itu pasti secara random beloknya. Donc en fait, il y a un Apanya? théorème. Itu namanya apa? Orang science? No. Il y a un théorème en fait dans la science où quand il y a un atome qui fait comme ça, en fait, ils vont se tourner de façon aléatoirement. Random stuff. Est-ce que vous Jadi connaissez contoh, ce ada yang théorème? punya uang receh? Nggak ada. Est-ce que vous avez des Wah, berapa banyak nih, lumayan. Contoh aja. Donc, par exemple, Ini gini. Jika ini semua ini cuman evolusi, misalnya ya, evolusi. Evolusi itu kan random ya, katanya ya. il y a une évolution. So, Évolution, c'est aléatoire. Evolution is true. Then if I put this down, kira-kira ini akan tertata rapi atau pecah? Donc, si l'évolution est vraie, est-ce que si je balance tout Ayo, ça, est-ce que Ini ça va être, coba tes aja. Gimana? est-ce que Menurut ça Anda va gimana? être mis de bonne façon ou Percaya. ça va être Bentar, percaya. Ya, benar ya, nggak tertata ya. Jika Anda melihat, ya, go ahead. Donc, ce n'est pas à l'ordre, en fait. Ini bukan di bawah, tapi di sini dan diurut mulai dari yang paling kecil, yang paling besar, ditata begini. Même si on met dans l'ordre de plus grand au plus petit. Saya nggak tahu urutannya benernya gini atau mulai dari bener ya. Bener ya. Ya, gitu. Dan ini rapi gitu ya. Donc, de 1 centime jusqu'à 1 euro. Kalau Anda ngelihat gini, ini random atau ada yang nata? Si vous voyez comme ça, est-ce que c'est aléatoire ou il y a quelqu'un qui a mis en ordre? Anggap Anda tadi nggak lihat saya nih. Anda cuma lihat itu saja. Si vous voyez juste ça. Pasti Anda bayangkan ada orang yang menata. Benar nggak? Vous imaginez toujours qu'il y a quelqu'un qui Benar a ya, mis en benar ya. ordre. Menurut Anda tubuh kita ada aturannya nggak? Mais est-ce que selon vous, dans notre corps, est-ce qu'il y a l'ordre ou pas? Benar, ini salah satu aja. Kita ada strukturnya nggak? Est-ce qu'il y a une structure dans notre corps? Ada urutannya nggak? Est-ce qu'il y a un ordre dans Seperti notre corps? koin yang diurut, Comme c'est les espèces en fait. our DNA ada urutannya nggak? Notre ADN aussi, il y a l'ordre. En fait. Ada structure, ada balance-nya, ada nggak? Il y a une structure, il y a l'équilibre. Kalau Anda ngelihat orang, kira-kira ada yang desain atau kita ini random? Donc si vous voyez une personne, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a désigné ça? Cuman satu aja, ini belum setiap apapun yang ada di dunia ini loh ya. Juste une personne et pas tout l'univers. Manusia aja. Juste l'humain. Ada nggak? Bukannya kita ini bukti bahwa ada Allah yang hidup. Nous, on est des preuves que Dieu est vivant. Ada yang ngatur saya. Il y a quelqu'un qui nous a désigné. Yang ngatur saya ini bukan papa saya. Et ce qui me gère, ce n'est pas Papa mon saya père. sudah meninggal, saya masih hidup. Mon père est décédé, mais je suis toujours vivant. Berarti yang ada yang masih ngatur saya, Allah yang hidup. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me gère tout le temps. Donc Dieu qui est vivant. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak ada Allah, Donc s'il y a quelqu'un qui Atau Allah dit itu que mati. Dieu est inexistant, buktikan dia randomly suruh nata koin ini. Coba berapa juta kali berbisa.
Demande-leur de mettre ça en ordre de façon juste Aliens pun nggak mungkin kayak gini. Même un génie, il peut pas Dia faire jangan ça. ngapa-ngapain, lihatin aja, tunggu. Juste attends que ça Tunggu traverse un ordre. randomly evolusi, biar bisa dari gini jadikan. Attends l'évolution et Wait. que, comme ça jusqu'à la bonne ordre. Tiba-tiba random bisa keluar structure. Est-ce que d'un coup comme ça, c'est en ordre? Tidak mungkin, hanya roh Allah yang bisa mengeluarkan structure. Non, ce n'est pas possible, c'est juste Order. l'Esprit de Dieu qui met en ordre. God makes order. C'est Dieu qui a donné l'ordre. When you see order in our body, we know there is a God that is alive. Quand vous voyez l'ordre dans notre corps, vous voyez que Dieu est existant. That's just one evidence. Ça, c'est juste une preuve. 8 more billions of evidences all around, Il y a des milliards et des milliards de preuves dans tout le monde. plus the order of the seasons, Et aussi, il y a l'ordre de la the saison, order of the sun and the moon and stars, l'ordre du soleil, des étoiles, gravity and science. la gravité, la science. Everything has an order. Tout a un ordre. Science bukan create order, science discover the order. La science ne crée pas cet ordre. C'est une Every science test- qui découvre. Every test just discovered that there is someone who's ordering everything. Le test, en fait, ça découvre juste qu'il y a quelque chose qui ordre les autres. People who understood science and trying to prove science understood that there is someone else who's ordering this. Les scientistes qui découvrent des faits scientifiques, ils connaissent qu'il y a quelque chose qui gère. And that is the greatest evidence that God is alive. Et donc, ça, c'est la bonne preuve que Dieu est existant. I don't know whether I answered the same way, but Je ne sais pas si j'avais répondu Ok. ça la dernière fois. okay. Et Ok. mieux. Hopefully that helps. J'espère que ça a aidé. So that's a good question. I think you can get the chocolate. Or do you, Je vais avoir le chocolat. you have another question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Should I return this or not? Just kidding. Thank you very much. Thank you. Donc, d'autres questions? Salut, Franck. Anybody else? If not, you see, D'autres questions? Sinon, on va prier pour le déjeuner. you see, shall pray in France and then you. Yes, Prancis aja, nggak usah diterjemahin dah. Kita ngerti kok yang Indonesia mau makan. Amin. Seigneur, ce midi, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité pour nous, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu que tu nous as parlé de notre pasteur Claudia. Et maintenant, nous allons manger ce midi, porter ces amis de notre repas pour ce midi. Merci pour ce que tu nous donnes, tu es meilleur, tu es bon, et tu es tout pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Amen. Saya persilakan untuk makan. Mau ngapain? Thank you for the question. Yes, yeah. I ask this question because I want people are here. I understand. I understand. You're trapped. You're trapped. Oh, you can go there. Oh, yeah.